这是我在青岛生活的第2季。我刚睡醒，还躺在我的红色帐篷里。每天在岛上的时间都过得特别漫长，仿佛一日如年。今天是第4天，耶！当哥给我准备了早餐，吃完饭，洗好衣服后，我就开始每天早上的仪式。每天早上，我都会在靠近岸边的浅水区游泳，四周没有别人，海水清澈的像水晶一样。越往远处，颜色便渐渐变成翡翠般的碧绿，再延伸到地平线尽头的深蓝。清晨的阳光开始洒落时，海面上的光纹像在跳舞一样，金色、银色交织，美得有些不真实。而当我潜进水里时，那些水面的光纹竟然就倒影在海底的沙地上。你能想象那像什么吗？像蜘蛛网，像翡翠上的裂纹，像从高空俯瞰的河流。游泳后，我回去洗澡，然后开始一天的实习导游工作。今天来了2位女游客，我还帮他们拍了很多特别出片的照片。中午店里的家庭请我一起吃午饭，四姨做饭特别好吃，尤其是香煎马鲛鱼。大家别介意，岛上的餐饮确实有点多。在岛上的每一天，我都吃得特别香，毕竟天天免费吃饭，而且我每顿都能吃4碗米饭，因为总担心下一顿没有饭吃。ngon không? Đâu có 10 đâu có sáng nhá. Con có 10 sáng mà. 吃完后，我帮四姨洗碗，碗要洗3遍，第1遍用洗洁精，第2遍用海水冲洗，第3遍再用淡水冲洗1遍。刚洗完碗，运货的小船正好从岸边来到岛上，军营里的小士兵也出来帮忙搬东西。我也试着扛了一下，不过在沙地上搬东西确实挺重的。我真的很感恩自己能够融入岛上居民的生活节奏里。今天参我叔叔的妻子来岛上玩，所以我和当哥一起去抓海胆，准备烧烤。海胆在3米深的海里，那些海胆的刺特别锋利，抓到之后，我们直接坐在海边处理，先把壳剪开，再拿到海里简单冲洗，把内脏去掉，只留下里面金黄色的海胆黄。大哥让我尝了一下沙虫，这种东西被称为贵如黄金，而这也是我第1次吃。它的味道确实非常鲜甜浓郁，口感又脆又弹。Làm nấu món gì đấy? Anh đang làm sát sùng. Sát sùng nướng hả? Ừ.
Cái này hơi bị quý hiếm nha. Quý hiếm. Quý hiếm. Thật á? Nói thật ở trong bờ không có bán đâu. Tại ta lặn có nhiêu ta ăn nhiêu chứ không có bán ra ngoài. Vâng ạ. Nết quá. Nếu hôm nay Ăn cái gì thôi nha. 吃完饭后，我去海边散步。这时我才知道，鱼原来特别喜欢光。只要拿手电照向海面，成千上万条小鱼就聚会在水面，闪闪发亮。今晚我要睡在这块潮动的礁石上。风不算大，我还年轻，应该没问题吧。清晨5点，整个天空和海面都被染成粉红色，然后一起点点亮起。一颗红色的太阳缓缓从海平线上升起，美得安静，很幸福，可以个人享受这些微小却美好的瞬间。今天我翻过礁石去海洋保护站，保护站的一位大哥叫我帮忙把几张桌子重新刷成黄色。刷漆的时候，他还顺便给我宣传保护珊瑚和海洋生态的重要性。刷完之后，我热得不行，就跑去吊床上躺着。结果才躺了一会儿，就直接睡到中午。突然从午睡中惊醒时，我一下子想起了小时候在越南北部闷热夏天里午睡的感觉，那种夏日午后醒来的恍惚感，仿佛时间忽然像纸一样被折叠起来，转眼间20多年已经过去了。到了傍晚，码头那边的几位叔叔就喊我过去一起吃饭。他们正在喝酒，结果下酒菜不够了，于是拉着我一起去抓螃蟹。我本来以为是用手抓，结果原来有专门的夹子，防止被螃蟹夹到。晚上拿灯一照，海里的鱼和螃蟹都能看得清清楚楚。mực rồi, nhìn thấy bên trong chưa? Ồ, mực, con hải sâm. Ăn được không anh? Lưới nổi đen. Ơ, được con gì đấy? Được một con cua. Cua. Con cua gì? Con này con lấy không? Cúm. Con này. Nó cứng đơ. 今天已经是我在岛上的第7天，本来也是最后一天。下午3点，天空布满乌云，退潮后，礁石和珊瑚全都露出来。我划着桨板去看珊瑚，珊瑚几乎就在水面下方，美得惊人。看完珊瑚后，我慢慢走回码头。洗完澡后，我直接瘫在沙滩上，看着满天黑云发呆。后来大哥又叫我过去帮他们给客人烤东西吃。接着大家一起到码头吃告别晚餐。Tao vô là tao thấy tao phát hiện rồi mà sao mấy ông này không ngồi chứ? 吃到一半时，保护站那边的哥哥姐姐们又把我叫过去一起吃饭。后来他们还邀请我去保护站那边住，于是我在岛上的旅程似乎还没有结束。Rồi đấy tự nhiên xuống xong ai đấy uống cà phê uống xong thức dậy đi về chiều xuống